welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Kepe police have arrested one Xavier Kaitan Moraes, 55 years, from Kepe Taluka on Thursday for sexually abusing a woman and her minor daughter from April 2019 till September 24. Xavier Kaitan Moraes, age 55, from Kepe Taluka, was arrested by Kepe police on Thursday. He was arrested for sexually abusing a woman and her minor daughter from April 2019 till September 2024. Mother and her daughter suffered the abuse for 5 years, they told the police. The minor girl was 15 years of age at that time. The complainant stated that the accused sexually assaulted the woman and her minor daughter. He showed pornographic content to her daughter against her will, videographed and photographed them in the nude. The accused also stalked the complainant's daughter and threatened to circulate or upload their nude videos and photographs on social media. The accused Moraes has been arrested under sections 376, 354A and 506 of IPC. Kepe police have asked the court for 5 days remand. Gaurish Hatarkar for Herald TV. Locals from Old Goa, Kambarjua and Diwar have warned the government of a major agitation for giving permission for a project to come up near Monte Hill Chapel, Old Goa. They said this is an eco-sensitive area and just as the government is taking action against Bhutani, it should stop this project promoted by Enigma Properties, which is a non-Goan firm. They said the Kambarjua MLA Rajesh Valdesa has not said a word about it, although he is on the TCP board. Government should bring a law to stop sale of Goan lands by Goans, they said. सरकार जी वेगवेगळे अमेंडमेंट हाडल्या 17(2) आणि 39A त्याच्या अंतर्गत हे गोय काबार करपाक फुडें सरलेले आसा आनी तितून हे आतां गांवांनी पावले आसा आनी खास करून उल्लेख करता आज आमी मेमोरंडम दिवपाक गेल्ले आसा ते म्हणजे आमची ओल्ड गोवा वाठारांची मोती दोंगर जी हांगा आमची चर्च आसा त्या चर्चीक तेको लागून एक प्रॉपर्टी 1,64,000 जाचो ओनर आसा मेसर्स एनिग्मा प्रॉपर्टीज प्रायवेट लिमिटेड वो भायलो तेणी ही प्रॉपर्टी घेतलेली आसा आनी ती आतां प्रॉपर्टी कन्वर्शनाक घातलेली आसा म्हणजे गॅजेटाचेर आयिल्ली आसा. आतां गॅजेटाचेर येतकूच ताका जवळ जवळ 30 दिसाचो टायम आसता फक्त सजेशन दिवपाचें. हेज्यान पयलीं खुबश्यो गोश्टी जाताल्यो त्या वेळार सरकार कितें करतालें की सजेशन आनी ऑब्जेक्शन आसतालें पूण आज आमी पळयता की ऑब्जेक्शन हे काडून उडयल्लें आसा म्हणजे हिटलरशाही चालू आसा. ऑब्जेक्शन आपलो गांव सांबाळपाक लोकांक आतां अधिकार दवरलेलो ना की बाबा हें आमकां नाका म्हणपाक फक्त सजेशन दिवपाचो प्रकार चालू आसा आनी त्या खातीर प्रखर विरोध करपाक आज आमी फुडें येयल्ले आसा. हेज्यान पयलीं म्हाका दिसता खुबशे जाणांनी हांवें म्हजी वैयक्तीक हांगा विरोध केल्लो आसा. तेज्या बरोबर आमची सेव ओल्ड गोवा कमिटी आसा तेंच्यांनी हांगा मेमोरंडम दिल्लो आसा. आमची सायनींग कॅम्पेनींग बऱ्या पैकी चालू आसा. आज आमी जवळ जवळ 300-350 सायनीचे मेमोरंडम सबमीट करपाचे आसा. सगळे गांव आसा आमचे आनी त्या दोंगरावयलेचें उदक आसा तें मॅक्झिमम आमचे करमळचें जें तळें आसा तेका मॅक्झिमम उदक थंयच्यान वयता म्हणून अशा पद्दतीचें जर कन्वर्शनां सरकार करपाक लागलो आमचो नेचर उरतलो कसो. त्या खातीर लोकांचो प्रखर विरोध त्या कन्वर्शनाक आसतलो आनी त्या वाठारांत खास करून गोंयच्या ओल्ड गोवा ह्या वाठारांत ज्या वाठारांत जे युनेस्को रिकॉग्नायज आमचे हेरिटेज व्हॅल्यू आसा ते दवरपाक आमी आज खास करून एक मेमोरंडम सबमीट करपाक आयिल्ले आसा. आनी ही जी सुरवात आसा ती आतां सुरवात जाल्ली आसा कारण मोठ्या पद्दतीन लोकांचो विरोध थंय सुरू जाल्लो आसा. हांव बाकीच्या गोश्टी कडेन उलयना पूण हो मुद्दो जो आसा तो अत्यंत म्हत्वाचो आसा आनी म्हाका दिसता समस्त गोंयकारांनी हांव विनंती करता जर आमचे हेरिटेज व्हॅल्यू आमी तर राखतले जाल्यार अशा पद्दतीचे कन्वर्शनां आमकां खंय तरी ती बंद करची पडटली. आनी सरकाराक एक शिटकावणी दिता की आज जरी आमी कमी प्रमाणान हांगा एक डेलिगेशन घेवन येयल्ले आसा जर येदा कदाचित ती कन्वर्शनां जर तुमी चालू दवरली जाल्यार मोठें आंदोलन करपाक आमी फाटीं फुडें सरतले. म्हजो एक अपील आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक पळय तुवें भुतानीच्या प्रोजेक्टार इमिजिएटली आतां एक्शन घेवपाचें थरयलां कॅबिनेट मिटिंगा पयलीं सगळी आनी बाब समिलान सांगलें सरकारान एक कायदो हाडचो जे जमनी सांबाळपाक. हें फरें हें एकदम फरें की गोंयकार आमचेच गोंयकार भाटां आनी शेतां आनी सगळें विकता आनी थोडे चल्ले. सरकारान हाजेर मातसो विचार करचो कित्याक गोंयकार उणे जायत आहा गोंयांत आनी चड उगत लागचो ना. आयज तर सरकार हाजेर एक्शन घेना आनी म्हाका खात्री आहा मुखेलमंत्री हाजे आमी हें पळय आज निवेदन दिता ते मुखेलमंत्री हाजेर लक्ष दितलो आनी तूं भुतानीच्या प्रोजेक्टाक जें स्टॉप करूंक सोदता तशेंच हांगाय करतलो कित्याक ही हेरिटेज सायट आनी
हे तर करिना. आयज गोंयकार डेंजरान आहा. पंचायतीन ते पावले, सेक्रेटरीन येल्लाप्पा आनी जल्लाप्पा पावतलो. थिंग बाबरे आमी त्या शेतां रोयताले. थिंग हाटलां कुमटे सायडीच्यान पुला ब्रिजा पयलें. हांव काजार जाल्यार 40 वर्सां जालीं. Activist Swapnish Shirlikar has said that after the people's protest, the government's tone has changed. The Chief Minister has directed that all mega projects files be directed to him, and within 1 hour of that, the TCP Minister directed that the TCP issue directions to MPDA to issue show cause notice to Bhutani. He said there were two types of reactions to the action by the Chief Minister. Why show cause notice and why not cancel the permission straight away? He said issuing of show cause notice was in the interest of natural justice and was good for people's cause. Bhutani Sakwade हो जो प्रोजेक्ट केल्लो आहा तो खऱ्यांनीच तांकां माल पडलेलो आहा सरकाराक. ह्या काल सांची जी पॉझिटिव्ह न्यूज येयली फ्रॉम गव्हर्मेंट ती म्हटल्यार पयली आमच्या मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट काडलो सेयींग दॅट वाचून दाखयता रावा. Instructed TCP Minister to check all documents and permissions, and if those aren't proper, revoke the license of Bhutani. It doesn't matter even if the project is stopped. We don't want any such project which would go against the will of the people. Henceforth, I have suggested to TCP to send files of such mega project to CM for approval. पळय लोकांनी जशें आवाज उखल्लो सरकाराचोय टोन चेंज जालो. ही एक बरी बातमी मेळ्ळी. थोड्या वेळान काही म्हणटा वरांनी अशें एका वरान दिसता दुसरी बातमी येयली. वाचून दाखयता परत. Mormugao Planning and Development Authority issues a show cause notice to Mrs. Parmesh Constructions Company Limited, Bhutani, based on 4 complaints including that of MLA Anton Vaz of alleged illegalities and hill cutting at Sakwa. The company has been asked to reply within 7 days of the notice, failing which the development permission will be revoked. अरे वाह म्हटलें चल थोडे कितें तरी पॉझिटिव्स येवपा लागले लोकांच्या एफर्ट्सांचे. आयज सकाळी उठून पळय जाल्यार थोडे रिएक्शन्स मेळ्ळे. दोस रिएक्शन्स आर लार्जली इंटू 2 कॅटेगरीज. एक म्हटल्यार थोडे लोक एकामेकाक कॉंग्रॅच्युलेट करूंक लागले. कॉंग्रॅच्युलेशन्स मॅसेजीस पास ऑन जावपाक लागल्यो. आनी दुसरी कॅटेगरी म्हटल्यार ते सांगता शो कॉज कित्याक सोमतें परमिशन कॅन्सल करपाचें. आतां हे दोनूय कॅटेगरीचे जे लोक आहा तांकां लागून हो स्पेशली व्हिडियो. पयलो घेवया की शो कॉज कित्याक. इश्टानो देर इज समथींग नोन एज नॅचरल जस्टीस. ते परमिशन कशेंय दिलें आसना. पयशे घेवन दिवं, चोरून दिवं, इनलिगली दिवं किंवा लिगली दिवं, कशेंय दिवं, तें परमिशन आतां त्या कंपन्यांक मेळ्ळलें आहा भुटानी परमेश. आतां ते जर रिवोक करतले जाल्यार ताका एक प्रोसेस फॉलो करचो पडटा. आनी तो प्रोसेस म्हटल्यार त्या पार्टीचे आयकचे आसता. तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय की तुमची बाजू मांडा, प्रेजेंट युअर से बिफोर अ डिसिजन मेड इन युअर मॅटर. हो प्रोसेस. सो आउटरायट सरकारान जर परमिशन कॅन्सल केलें जाल्यार ह्या मुवमेंटाक बरें न्हू तें. हो जो सद्याक लढो चल्ला ताका बरो ना, ताका डेट्रिमेंटल तो. सो गव्हर्मेंटान जो प्रोसेस एडॉप्ट केला, शोकॉस काडला, तेजे उपरांत ते शोकॉसाची रिप्लाय येतली. ती रिप्लाय मेरिट्साचेर गव्हर्मेंट कन्सिडर करतली किंवा रिजेक्ट करतली आनी अकॉर्डिंगली डिसिजन मेकिंग जातलें. The Goa Coastal Zone Management Authority and the Goa Biodiversity Board inspected the illegal mud road constructed by destroying fields and sand dunes in Sernabati on Friday on the orders of the National Green Tribunal. The illegal roads leads to illegal hotels at Sernabati Beach. The NGT had in 2017 ordered for restoration of the fields, but since this was not done, the petitioner Judith Almeida filed an execution petition in 2018. In fact, the Goa State Biodiversity Board has recommended that this area be made into a sand dune park, since there were several 15 to 20 meter sand dunes in this area which are sought to be destroyed. See, today the Biodiversity Board has come along with the RDA official, and GCZMA has come with their engineer and surveyors.
This is a joint inspection based on the execution application 4 of 2018 in application 44 of 2015. A judgment was passed by the Honorable NGT on 3/7/2017, and since nothing was getting done regarding the restoration, we filed an execution application. And when we filed the application in 2018, all the government authorities were called to the court and they had to say why the restoration work has not been done. So the process started from there. Several inspections have taken place. In the last inspection, which was done by the Biodiversity Board, the same site was inspected. Only the survey numbers were written wrongly. So that is why this inspection is taking place again, because they want to identify the correct survey numbers. And the report and everything what was made there have got now more, they have found there is more biodiversity in the place. Because after the monsoon, you will see all the seeds that are fallen will grow and you're going to see them again. According to that, now they will prepare the report and it will be produced before the NGT. There was an earlier estimate given of almost 33 lakhs to be spent for restoration of this work, which now we don't know what will happen after this report is made. So we will await the report of both the Biodiversity Board and the GCZMA and wait for what the NGT has to say. There were only 6 respondents in this matter all throughout, right from 2014 to 2024. Suddenly, the GCZMA has issued a site inspection notice by increasing the number of survey numbers. At that time, in the first place, they had left one of the survey numbers. They increased the number of survey numbers and they increased the number of respondents. There were only 6, now there are 35. So 29 more people were put in that case, in this site inspection notice. On what grounds? What is the reason for the GCZMA to do all that? The member secretary will have to answer. About 100 Swiggy riders from South Goa went on strike on Friday. The reason for the strike was the cancellation of their minimum wage, which was based on targets. The Swiggy riders stated that the minimum wage has now been replaced with a per-ride payment pay structure, which is not viable for them since they have to pay rent for the bike or installments. They say they toil day and night through sun and rain for Swiggy. They requested for restoration of the target-based minimum wage. आम्ही मरे स्विगी रायडर आम्ही मरे पयलीं मरे सकाळीं 6 येताय आनी रातचे आमी 11 वयताय पण आमकां कितें एक टार्गेट आशिल्लो म्हळ्यार एक 17 मारपाचे वो आमगे 20 आमगे अशें करून मरे टार्गेट आशिल्लो तर आमकां टार्गेट मारतकीर आमकां तितलो एमावंट मेळटालो आतां कितें जालें आतां ते मरे स्विगीवाले मरे आमगे एका काडलाय टार्गेट आशिल्लो तो आतां तीन म्हाका म्हणटाय ते 5 किलोमीटर जाल्यार बी मरे 20 रुपया म्हाका सांगाय 5 किलोमीटर आमी खंयतले 20 किलोमीटर आमकां कितें उरता 5-10 किलोमीटर ते 20 रुपया पेट्रोल बी येनाय मरे ते हमाले लोक घेताय मरे ते पैसे हां आमी इतले वर्सां आमी काम करपा लागला स्विगी न्हू हांव तर चड आमी आतां जाले एक वर्सां 2-2 वर्सां हांगा भुरगीं आतां ते 5-6 वर्सां जाले काम करताय ते आतां आमगे प्रॉब्लम आमी उलोवपा आयला जाल्यार आमगे तो FM मॅनेजर आयला आनी तो आमकां उलयता व्हडले तो म्हणटा ए तुम्हारा आयडी ब्लॉक करेगा तुम हे म्हाका सांगता हमारे को अशें उलयता मागीर आमी करपाचें कितें हां म्हळ्यार आमची खरज आसता तेन्ना तुमी आमकां यूज करतले आनी तुमी आतां ते मागीर आमकां उडयतले आतां तुमी आमकां केला फाल्यां आनी कोण न्यू रायडर येतले तांकां बीन तुमी सेम त्यो पॅटर्न आसतलो आतां तो FM मॅनेजर येयल्लो प्रेस येयलो मागीर तो म्हणपाक लागलो हांव प्रेसा वांगडा उलोवपा ना कित्याक तूं चोर आहा आतां तूं सारको जाल्यार यो मरे उलय मरे प्रेसा वांगडा तूं कित्याक गेलो तो भितर हां तूं यो आनी उलय आमच्या वांगडा तूं पळय आमी स्विगी रायडर आमी एकू उलयता आमी सरकारा कडेन बीन आमी तेच उलयतले आमी एकू उलयता कितें म्हण आमगे आहा पळय ते आमगे कितें आहा ते आमी पोटां लागून खावता आमी चोरी बिरी करपा येना हिंगा आमी पोटां लागून करताय आमी सरकारा बीन तेच उलयतले यहाँ पे हम लोग स्विगी राइडिंग कर रहे हैं ठीक है ना और हम लोग प्राइवेट सेक्टर से हैं ठीक है गर्मी हो बरसात हो हर चीज़ में हम लोग ने स्विगी का साथ दिया है ठीक है ना सर और हम लोग क्या किसी भी चीज़ के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं मैसेज नहीं डालते हैं कि हाँ अपडेट करने वाला है न्यू वर्जन ठीक है ना कि हमको क्या यहाँ पे MG से हमारा टारगेट इशू था ठीक है ना ऑर्डर टारगेट था जिसमें हमारा अर्निंग 12 घंटे का 1500 1700 हो जा रहा था जिसमें पेट्रोल हमारा ही हो रहा था ठीक है बाइक मेंटेनेंस हमारा ही था
वो सडनली क्या किया, अभी अर्निंग पे डाला है, ठीक है। तो अर्निंग हमारा क्या किलोमीटर बहुत कम दे रहा है, जिसके लिए हमारा परवल नहीं रहा है, ठीक है ना। आगे चल करके इन्होंने नोटिफिकेशन डाला था कि अगर आपको MG चाहिए या अर्निंग चाहिए, तो हम लोग सभी राइडर ने नो करके डाला था कि हमको MG का टारगेट चाहिए। Mohit Kharangte for Herald TV. The Global Konkani Forum will start its Kodel Zai wo Romi Zai program from 23rd September. They will ask voters to meet their MLA as part of the ongoing movement to demand equal status for Roman script in the Official Language Act. They also said that the then Chief Minister Manohar Parrikar had passed an ordinance for teaching of Romi Konkani in schools, which the Chief Minister Pramod Sawant should implement. सीएमान हो विषय काबार जाला म्हणून हात धुवून मेकळो जावचो न्हू. सीएमान गरज आसा हे विशयाचे मन घालपाक आनी तो राजभास कायद्यान घालून आख्ख्या संवसाराक दाखोवंक गोंय हे एकवटाचे राज्य आसा जंयसर रोमी आनी देवनागरी हातांत हात घालून फुडें वता आनी हे करून ताणें ते पेटी पॉलिटिक्स आसा ताच्या परस वयर रावची. आनी निमणी एक गजाल सांगता, मनोहर पारीकर जेन्ना पळय आसलो ताणें इस्कॉलांनी रोमींतल्यान कोंकणीचे शिकप चालू करतले म्हूण उतर दिल्ली, पूण शेवटी ते ऑर्डिनन्स जो पळय आसा तो आजून पर्यंत चालीक लावंक ना. म्हणटच आतां सद्याचो जो मुखेलमंत्री आसा दोतोर प्रमोद सावंत हाका एक बरो सोयीग आसा, ताणें हो ऑर्डिनन्स चालीक लावन रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत आनी शिक्षणांत हाडून दाखोवंक आनी हातूंतल्यान तो सगळ्यांक खंयच्या जांचेर अनीत जाल्या रोमी लिपीचेर ती जाग्यार घालून तो कारण तारतलो. पयलीं आमचो बाब रेजनाल्दान आमकां हॅज कायंडली गिवन अस द अपॉयंटमेंट ऑन 23rd 10:30 ताका पयलें म्हटलें. मागीर कालेशानय आमकां उतर दिल्लें आसा, बट वी हॅव स्टील कन्फर्मींग विथ हिम बॅक. फुडें आजून कन्फर्म जावना खंयसर तें हांगा कलेक्टरान जाय फुडें थिंगा जाय. मॅडम आमचे मेन हेतू म्हणजे रोमी लिपीचेर अन्याय जाला ते उलयतले. चडशे आमी उलोवचे ना, आमी आमचे तेजे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक, एक दोन एका कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक 20-25 साल फुडें तेजे वयतले आनी ते आपणाचे प्रश्न मांडटले थिंगा रोमी लिपी जावंक जाय अशें सांगतले. आमी आमचे तर्फे 2 बिलां दितले, तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन जे आमचे स्पेशली 14 जाण आहा मायनॉरिटी कम्युनिटीचे, तेंच्यांनी 14 जाण एकठांय जावन गव्हर्मेंटाचो सहकार घेवन हे प्रायवेट मेंबर्स बील गव्हर्मेंट घालना, तेंच्यांनी आपणाच्या नांवान प्रायवेट मेंबर्स बील घालून तेंच्यांनी बीजेपीचे सरकारान दुसरे MLA आहा तांचो सहकार घेवन हें बील ऑटोमॅटीक पास करूंक जाता. गरज आहा सगळ्यांनी एकठांय येवपाची हाचे वयर, दॅट इज इम्पॉर्टंट. आनी ताकाच लागून आमी तांकां मेळोवंक सोदता. आमी ताका कितें हें करूंक सोदना, घेराव घालूंक सोदना. ताचेर हांवें आयकलां थोडे तुजी भिरां दिल्या म्हणजे आमी लोकांक घेवन येता. इट इज नॉट लायक दॅट. घेराव कडेन मागीर जातलें तें काम करता जाल्यार सद्याक ना, वी आर गोइंग पीसफुली. The Dudhsagar Tour Operators Association have said they do not want to operate through a Goa Tourism Development Corporation counter at the venue. They allege that they were not consulted when the agreement was signed between the service provider and GDTC. They also allege that the service provider was charging ₹250 extra per person. Chief Minister has assured a solution after consulting concerned departments. The association members told media on Friday at the Secretariat, Porvorim. दोतोरान एकूच विशय आयकून घेवन सगळो आपल्याक थोडो टायम दिया, आपूण सगळ्यांक आपूण हेजेर तोडगो काडुया म्हणून आमचें इतलेंच उतर दिलां दोतोरान. आनी सगळे डिपार्टमेंट विषय कितें आसलो? विषय आमचो इतलो जाल्लो जो GTDC कावंटर आसलो खंय सर तेका गेलो आमकां ठाम विरोध आसा. खंय आसा तो? GTDC आमचो वॉटरफॉल जो स्टँड आसा पळय त्या स्टँडार खंय आसा? वॉटरफॉल्स पळय तो स्टँड ऑफिसा पळय कावंटर घातला आनी त्या कावंटराचो आमचो कित्याक लागून जो ट्युरिस्ट येता तो ट्युरिस्ट हिसपा भायर पयशे जाता आनी ते जो सर्वीस प्रोवायडर दवरलेलो आसा तो विनाकारण थंय एक मनशा फाटल्यान ते पयशे घेता. 250-7 रुपीज तो घेता, एक्स्ट्रा घेता. हय एक्स्ट्रा घेता, कळ्ळो. आनी ताका लागून आमी सीएमाक आमदार आमकां सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट घेतलेली, आमदार घेवन येयल्लो. आमी सविस्तर आमची सीएमाक सांगलेलें आसा. सीएमान आमकां थोडे सगळ्याक घेवन बसून हेजे तोडगो काडुया म्हणून थोडी फार सांगता हांव. हो GTDCचो एग्रीमेंट आसा, कळ्ळो. तो एग्रीमेंट करपाक कोण गेला?
जो सर्वीस प्रोवायडर आनी GTDC हितून स्टेक होल्डरा भितर आमी स्टेक होल्डर म्हणून व्यवहार करता तितून भितर आमकां कन्सर्न कोरोना आनी कोरोनाक आमची फाटली आतां एट प्रेझेंट आमची 4 जाण जे इलेक्टेड बॉडी मेंबर आसा ते फाटल्या टायमारूय आसलेले विदावट तांकां कांयच कन्सर्न कांयच करिनासतना मिटींग घेयनासतना तांकां हें ताणें एग्रीमेंट केल्लो आसा. तुमकां कांय कॉन्फिडन्सान घेयनासतना मेंबर आसा तांकां कांयच कन्सर्न सायन केला पूण आमी 4 जाण आहा 1 2 3 आनी आतां सेक्रेटरी आमी 4 मेंबर आहले. वी वर नॉट कंसल्टेड बाय द लास्ट प्रेसिडेंट एज ऑफिस बेरर्स एज एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर्स वी वर टू बी कंसल्टेड. आमी न्यू कमिटीकूय दाखयल्या की मिनिट्सान खंयच ना की तो इशू डिस्कस जालो. कॉपी म्हाका इंडिविज्युअली दाखयली बट आय एम नॉट होल एंड सोल. देर आर अदर मेंबर्स म्हणजे 9 लोक आनी आशिल्ले ते लोकांक सगळ्यांक कन्सल्ट करून करपाचें. ब्युरो रिपोर्ट फॉर हेराल्ड TV. In the wake of high rate of accidents in Goa, the North Goa District Road Safety Committee meeting on Friday decided to prepare an accident analysis and to circulate information about accident black spots. Goa will celebrate the Road Safety Week from 14th to 20th October. It also decided to activate Panchayat-level road safety committees and to create greater awareness among tourists as part of World Tourism Day. Today we had conducted a meeting on road safety, district road safety meeting, and we have given instructions to all the line departments to follow all the instructions given by Supreme Court on road safety. And one of the pending issues was to also make data widely available. For example, which are the accident prone zones. So this will help the concerned panchayat and municipality to also act and spend their money also to do the necessary corrections that have to be done. Secondly, we have taken serious note of the recent accidents that have happened, wherein 7 people have lost their lives at one time, and this has happened in North Goa. So in lieu of that, accident analysis of these areas will be prepared, and during the forthcoming Road Safety Week, it will be highlighted for the general public to know certain accidents that have taken place, why they took place, what government departments can do to correct it, what public can do to correct it, the rider, driver. So जे कोणाची जबाबदारी पडटा त्या प्रमाणे ते एनालिसिसाचेर तेंचेर लक्ष येतलें. Activating all the panchayat level road safety committees. There is an app. So खंय रस्त्याचे engineering problem आसा, whatever, they can give the feedback. So 191 panchayat, they have, transport department also have said 10,000 has been sanctioned will be available to every panchayat, every municipality, just to do some additional awareness during the road safety week. Then there are certain things, I will display this banner for you at the end. So for some decisions have been taken based on the Supreme Court guidelines about compensation for hit and run cases, etc. Then we are working very hard. Sir is going to take active interest to involve both these departments. One is excise and second is tourism. Because as you know, don't drink and drive. This slogan was already, notification was there to put in all the bars, etc. But whether compliance has taken place or not, that is one. Secondly, in tourism, we want to get tourism department also to play a big role in road safety. As you know, World Tourism Day is on 27th September. So we would like them also to make an appeal. You come to Goa, enjoy your holiday, but please drive safely. Food items coming into Goa through interstate buses without labels, expiry date, etc. were confiscated by the Food and Drug Administration FDA at the Mapsa bus stand on Friday at 4:30 am onwards. Mapsa is the hub of supply of food items from Maharashtra and Karnataka, FDA said. 70% of the items were compliant, they said. They found that color had been used in fennel seeds or Badishap. Rupees 1.5 lakh worth food items were confiscated. FDA team नी आयज आमच्या टीमीन अर्ली मॉर्निंग चेक्स केल्ले आसा. सो इन एडिशन टू आर रुटीन चेक्स, दीज आर स्पेशल चेक्स दॅट वी डू फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग. सो 4:30 आमची टीम आयिल्ली, एक म्हापसा आसलें, एक पेंजीम आसलें,
आणि बसीन जे इंटरस्टेट बसीन जे फूड आयटम्स येतात ते आम्ही व्हेरीफाय करतले की तांचे जे कंडिशन्स आसा स्टोरेज बरोबर आसा किंवा लेबल म्हणजे सारखे आसा. सो ओवरऑल अराउंड 70% जे आयटम असलेले वी फाउंड देम कंप्लायींग आणि ते आम्ही अलाव केले. बाकीचे जे नॉन कंप्लायंट आयटम्स आसा तांकां डिटेल केल्ले आणि मेनली डिफेक्ट्स की तांचे बेस्ट बिफोर डेट एक्सपायरी डेट ही आसना, अदर इन्फॉर्मेशन आसा. आणि मेन जो आयटम आयचो जो आमकां नॉन कंप्लायंट मेळ्ळो आसा तो आमचो बडीशेप सॉफ्ट. जेन्ना आमी चॅक केलो असो दिसून आयलो की ताका कलर मारलेलो आसा. तेजे आमी सॅम्पल्स घेवन ती डिटेन केले आणि ती कारवाई जातली, तो केस बूक जातली. आणि मोठ्या क्वॉन्टिटीनी आसलेलो तो 200 kgs रफली अराउंड 74,000 वर स्टॉक आसा तो. आणि अदर आयटम्स जे आसा तांचे आमी सप्लायर्सांक कॉन्टॅक्ट केल्ले आसा आणि वी वील इश्यू नोटीस टू देम फॉर सप्लायींग विदाउट डेट्स. सो मेनली ही आमची आयची ही कारवाई. दीस वूड बी अराउंड 8 or 9 विजीट इन म्हापसा इटसेल्फ. आनी म्हापसा कित्याक बिकॉज म्हापसा इज द हब. मेनली all buses which come from Karnataka or Maharashtra, they first enter Mapsa. And Mapsa is the place from where items are supplied throughout the state of Goa. So hence we choose this place because हांगा आयले maximum आमचो जो कवरेज जो हांगाच मेवता. ब्लॅक पेपर आसा, राय आसा, मागीर खडी साखर आनी पिटा ब्रेड जो शॉर्माक यूज जाता ताजे डेट नासली आनी क्रोझो हे हाय एंड रेस्टॉरंटाक वयता तेवूय विदाउट लेबल जे आयिल्ले आसा दॅट वी हॅव नॉट अलाउड. कितले ऑलमोस्ट रफली सगळो स्टॉक धरून अराउंड 1.5 lakh तरी आसपाक जाय. Despite having a waste treatment plant at Kuchure constituency, the municipal body is dumping the garbage waste at a residential area. The garbage segregation near residential area is creating health problems for locals, and they fear that they may contract vector diseases. Amit Patkar alleged that this is another way of land grabbing by dirting the place and then compelling the owners to sell land at a cheap rate. काढून थंय घालप आणि ह्या स्थानिक लोकांनी मरप. म्हाका दिसता दिस इज अ कंप्लीट फेलियर. आज अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर नाशिल्लो, हेल्थ मिनिस्टर नाशिल्लो, देन द डेलिगेशन वेंट एंड मेट द वेस्ट ट्रीटमेंट मिनिस्टर. ताणें आमकां एश्योरन्स दिला की आपूण काल व्हिडिओ पळोवन एमडीक ताणें सांगला आपूण आपयला ताबडतोब ते बंद करपा लायता. आनी एक हांव ह्या सरकाराक चेतावणी दिता, खास करून त्या आमदाराक थंयच्या. कित्याक हो जर आमी फूल जर ही कॉन्स्पिरसी पळयली जाल्यार दीस इज अनादर वे ऑफ लँड ग्रॅबिंग. आणि हो TCP मिनिस्ट्री हातून सामील आसतलो. हे हाडून ते कचरो उडयतात, त्या जाग्याचो सत्यानाश करतात आणि मागीर दे कंपेल द ओनर टू सेल दॅट लँड एट चीप रेट. तो आता स्थानिक आमदार त्या जाग्याच्या ओनराक धमकायता की हो आपल्या कमी रेटीन दी. सो हे सरकार फक्त लोकांचे जागे झडप करताल. तुम्ही आता अमेंडमेंटा हाडटात 17 to 39A. आम्ही पहिले गोंय काबार करपाक तुम्ही उठल्या, आता एक गोंयकाराचे जागे उरल्या तेही तुम्ही हडप करतले. म्हाका दिसता दिस अ सिरियस इश्यू. मिनिस्टरान आमकां एश्योरन्स दिला, मुख्यमंत्र्याक हांव चेतावणी दिता की समज जर तर बुधवार मेरेन जर तर हाजेर निकाल जायना आणि ते जर तर थंयच्यान बंद जायना, डोंट फोर्स अस टू टेक लॉ इन आवर हँड. अँड आय एम टेलिंग यू की आमी त्यो रिक्षा उबारतले आणि व्हरून आमदाराच्या दारान रकयतले. मागीर आमचेर समज कारवाई जाता जावं न्ही. थंयच्यान सगळें साफ केले, सगळे लोक गेले, पुलीस गेले, हेल्थ ऑफिसर गेले, 5 वरांचेर परत डंपिंग स्टार्ट. म्हणून आमी तात्काळान ती लोक आज हांगा अर्बन डेव्हलप मिनिस्टर जाचे कडेन हेल्थ पोर्टफोलियो आहा ताका मेळपा आयिल्ले, तो ग्वाऱ्यार भोंवता. That's all we have in this newscast. For more news and updates, follow us on Facebook, YouTube and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.